मोदी को दीपावली गिफ्ट जदि आपण माने प्रधानमंत्री माने पीएमएवाई योजना 2.0 माध्यम लोन नियंती होम लोन नियंती तेबे आपण मानकु मिलिबो 1,80,000 टंका सब्सिडी। तेबे देखंतु आपण मान जदि होम लोन नियंती आपनको 4% इंटरेस्ट रे सही होम लोन टी मिली जिवो जहा कि बाहर नेले 7% रु 8% 9% एमिति अलग अलग बैंक रे अलग अलग अमाउंट थाए। जेमिति आसंतु हमकु केमिति ए सब्सिडी मिलिबो केमिति हमें अप्लाई करबा ए होम लोन टी संपूर्ण विवरणी डिटेल्स बर्तमान आम गोटी गोटी कर आगु को आलोचना करवा। पीएमएवाई 2.0 योजना यही योजना माध्यम मोदी सरकार कौन कर दीपावली पूर्व समस्त मिडिल क्लास फैमिली को गोटे बड़ उपहार देइछंती। जेमिति कि आमे जानी पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना रे समस्त माने ग्रामर गरीब लोक माननकु घर मिलुतला किंतु वर्तमान यही योजना को अपडेट करछंती रिवाइज करछंती पीएमएवाई 2.0 करछंती। एतरे कोन हबना समस्त सहरांचल रे रहुतबा गरीब लोक माननकु अतिरिक्त 1.41 लक्ष अतिरिक्त घर निर्माण करने को सरकार ऑलरेडी अनुमोदन प्रदान कर सारी। एथिरे सहर रहुतबा समस्त गरीब मिडिल क्लास फैमिली माने यही योजनार लाभटी पाई परिबे। तेबे आसंतु ए विषय अधिक विवरणी देखिबा जेमिति केउ मान आवेदन करि परिबे योग्यतार मानदंड कोन केमिति आवेदन करिवे डिटेल्स देखिबा। जेमिति कि एही योजना अनुसार 1.41 लक्ष रु अधिक घर निर्माण करने को अनुमोदन मिली सारिछि। एथिरे देशर मोट 14टी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सामिल कर आसाम आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात जम्मू काश्मीर पुडुचेरी राजस्थान तमिलनाडु मध्य प्रदेश मेघालय हरियाणा ओडिशा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्थान दि जाएगी। योजना माध्यम समस्त राज्यर मिडिल क्लास फैमिली माने जो माने सहर रे बास करुथुबे जो मानकर घर नथिबो से माने एही योजना माध्यम पक्का घर पाई परिबे। एवं एही योजनार मुख्य उद्देश्य होची महिला माननकु सशक्ति करिवा। केमिति सशक्त हेबे महिला माने कहीं केमिति हेबे ना एही योजनाटी केवल महिला माननक नाम रे ही हबो तेनु एही योजना माध्यम महिला माने सशक्त हेई पारिबे। तेबे उक्त योजनाटी 1 सेप्टेम्बर 2025 तारिख रु लागू हो सारी। एही योजना रे लाभ सही परिवार मानकु मिलिबो जे ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिकली वीक थिबे एलआईजी माने लो इनकम ग्रुप रे आसुथबे एवं एमआईजी माने मिड इनकम ग्रुप रे आसुथबे सही समस्त वर्गर परिवार माने एही योजना माध्यम रे पक्का घर बने पारिबे बा किनी पारिबे। उक्त योजनाटी 4टी वर्टिकल अछि जेमिति बीएलसी एएचपी एवं एआरएच एवं आईएसएस। जेमिति कि आमे डिस्कशन वर्तमान करबा आईएसएस माने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जोटा कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम रे योग्य हिताधिकारी मानको होम लोन रे रिहाती दर रे सुध मिलिबो जेउथरे कि से माने घर किनी पारिबे किंबा सहजरे बनै पारिबे। तेबे सांग माने योग्यतार मानदंड कौन रहिबो जेमिति कि आमे कहि रखुछु ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी श्रेणी गुडी करे क्रमशः 3 लाख 6 लाख एवं 9 लाख जदि इनकम थिवो से माने एही योजना रे अंतर्भुक्त हेई परिबे लाभ नै परिबे। जेमिति आसंतु आउ टिके भल्ला रे आपण माने को बुझेबा जेमिति देखंतु ईडब्ल्यूएस फैमिली काहा को कहजिवो जेउ मानकर वार्षिक 3 लाख इनकम होतुओ से माने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आसीबे। जेउ मानकर वार्षिक 6 लाख इनकम होतुओ से माने एलआईजी माने लो इनकम ग्रुप अंडर आसबे। एमआईजी जो मानकर वार्षिक 90 लाख इनकम होतुओ से माने एलआईजी अंडर आसीबे। माने आपणकर वार्षिक 9 लाख टंका जदि इनकम होउची तेबे 9 लाख रु तळकू जदि आपणकर इनकम होउची आपण माने एई स्कीम रे माने एही योजना माध्यम लाभ उठे पारिबे। 9 लाख रु अधिक ले आपण माने लाभ उठे पारिबे नै। वर्तमान आपण माने बुझी पारले केमिति ए स्कीम डी आपनको लाभ मिलिबो। एथिरे हिताधिकारी माने 8 लाख टंका पर्यंत होम लोन नहीं पारिबे जोंथरे कि 4% सुध से माननको मिलिबो। एथिरे कोन हबो सुध दिया जिवो एवं एथिरे 1.80 लाख से माननको रिहाती मिलिबो। या कोन जेमिति कि आमे कोन करले ना 8 लाख टंका आमे 8 लाख टंका लोन नेले बैंक रु 8 लाख टंका लोन नेले 8 लाख टंका लोन नेला परे आमे जते बेले एही योजनाटी आवेदन करूछंती सेतिरे कोन हबो हमको 1,80,000 टंका आमर मेन अकाउंट रे मिसी जिवो। देखंतु मेन अकाउंट रे मेन आमर सही अमाउंट रे मिसी जिवो तेबे आमर बैलेंस केते रहइबो ना 6,20,000 टंका आमर बैलेंस रहिबो। आमे कोन करिबा बैंक को आमे जोंटी लोन आनिथिबा सही लोन टी 6,20,000 टंका ही आमे सुजिबा हमको 8 लाख टंका सुजिबा को पड़िबोनी। एथिरे 1,80,000 टंका हमको सीधा सड़क सब्सिडी मिली जिवो। आपण माने बुझी पारले एही योजना रे जो पैसाटी अछि ताहा 5टी किस्ती रे मिलिबो जोटा कि डीबीटी माध्यम रे आपनको खाता को ट्रांसफर करा जिवो।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାନେ ଏହି ସୁବିଧାଟି ସେହି ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ହୋମ ଲୋନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 50% ରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ଲୋନ ଟି ବାକି ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ନା 6 ଲକ୍ଷ, ସେମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ସୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 50% ରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମାନେ ଲୋନ ବାକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରିବାରରେ କାହାର ନାମରେ ପକ୍କା ଘର ଯେମିତି ନଥିବ, କାହାକୁ ମିଳିବ ପୁରା ଦେଶରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସେଇ ପରିବାରର କାହା ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘର ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ସେହି ଜମିଟି, ଯେଉଁ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି ହବ ସେହି ଜମିଟି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଘରଟି କିଣା ହବ ତାହା ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଥର ଘର କିଣିଲେ ହିଁ ମିଳିବ, ଏମିତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର କିଣିଦେବେ, ଗୋଟେ ଘରରେ ଏଇ ସବସିଡି ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଘରରେ ଆପଣ ଏଇ ସବସିଡି ନେଇଯିବେ, ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଥିରେ କେବଳ EMI ରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବନି, ଏହା ସହ ଘର କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରଟି ବନେଇବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ଯେମିତିକି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ଆଣିବା 11% ଆମକୁ ଲୋନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେମିତି ହୋମ ଲୋନ ଆଣିଲେ 8%, 9%, 7% ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ସିଧା ସଳଖ 4% ରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 50%, ଦେଖନ୍ତୁ 8% କୋଉଠି ରହିଲା, 4% କୋଉଠି ରହିଲା, 50% ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏହି ଯୋଜନାଟି କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫାଇନାନ୍ସର ଅଫିସ ଯିବେ, ସେଠି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କହିବେ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଲୋନ ଟି ଏପ୍ରୁଭ ହବ। ଏପ୍ରୁଭ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମେଇନ ବାଲାନ୍ସ ରେ ସିଧା ସେଇଟା ଯୋଡି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି 1.80 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ 6,20,000 ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 1,80,000 ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। এইଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଇନଫରମେସନ ଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। এইଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଡେଲି ସକାଳେ ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।